mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senang dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhum almarhumat yang telah kami berkati, ibu bapak kita, kakek nenek kita, sanak famili kita, kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat yang telah berpulang Ramadan, semoga diampuni segala dosanya, luaskan kuburnya, dan dimanakan kuburnya dijadikan rodoh min riyadil jannah. Dan barangkali ada keluarga yang sedang sakit atau kurang sehat, atau jamaah masjid Jami' Al-Mujahidin yang sedang sakit atau kurang sehat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia surga Fatihah, semoga yang sedang sakit disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyin sholihah wa la hawla Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun pertemuan pada hari ini tanggal 23 Januari 2024 Masehi yang bertindak sebagai muadzin oleh saudara Aminuddin Al-Habib, Bilal oleh Al-Ustaz Dapat Muti, Imam sekaligus khotib oleh Al-Ustaz Haji Manarul Hidayah Ganjar. Adapun pengajian malam Selasa esok yang insyaallah akan diisi oleh pengarang Al-Ustaz Dr. Andas Haji Mulyadi Husain MM. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Mujahidin hafizakumullah. Di hari dan bulan yang penuh mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salah satu bulan yang penuh dengan keagungan. Sesuai dengan namanya, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang di dalamnya tersedia berbagai macam amal ibadah. Bulan Sya'ban sesuai namanya yang diambil dari kata syu'bah, asy-sya'ab. Asy-sya'ab adalah bulan yang yatasya'abu minhu al-khair al-katsir, yang di dalamnya bercabang banyak amal kebajikan. Kita tentu tidak mengagungkan bulan Sya'ban semata-mata karena keagungan bulannya, tetapi karena di dalamnya terdapat berbagai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita merayakan dan menghidupkan bulan ini, sesungguhnya hal itu mengingatkan kita untuk mencintai dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami peristiwa-peristiwa penting tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban, yang pertama, pada bulan Sya'ban turun sebuah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini disebutkan turun pada bulan Sya'ban, tepatnya pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, banyak ulama menyebut bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan shalawat. Yang kedua, di bulan Sya'ban terdapat satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang disebutkan bahwa pada malam itu amal perbuatan manusia akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyaksikan hamba-hambanya pada malam itu. Siapa yang memohon ampunan, Allah akan berikan ampunan kepadanya, dan siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan bulan Sya'ban ini juga dikenal sebagai bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah riwayat menjelaskan bahwa pengangkatan amal ini terjadi dalam beberapa tahap. Ada yang bersifat tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban. Ada yang bersifat mingguan, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis, karena pada dua hari itulah amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bersifat harian, yaitu pada pagi dan sore hari, sehingga malaikat malam itu akan naik memperlihatkan apa yang dilakukan hambanya pada malam hari, dan malaikat nahar itu akan membawa amal manusia pada awal malam untuk diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja peristiwa ini bukan berarti Allah tidak mengetahui perbuatan hambanya, melainkan sebagai penjelasan kepada kita bahwa terdapat waktu-waktu tertentu yang sangat utama untuk dimanfaatkan dalam memperbanyak ibadah, khususnya saat amal kita diangkat dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda bahwa pada bulan Sya'ban ini adalah bulan yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia karena banyak orang mengagungkan bulan Rajab dan memuliakan bulan Ramadan, sementara bulan Sya'ban berada di antara keduanya sehingga sering terabaikan. Padahal di bulan Sya'ban inilah amal perbuatan manusia diangkat, dan Rasulullah menginginkan agar amal beliau diangkat dalam keadaan berpuasa. Wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan puasa pada hari Senin dan Kamis serta memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Tidak ada bulan di luar Ramadan yang paling banyak diisi dengan puasa oleh Rasulullah selain pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka dari itu, di bulan yang penuh keagungan ini ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar ketika amal kita diangkat, kita berada dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Mari kita hidupkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak sholawat, karena bulan ini adalah bulan sholawat, bulan diturunkannya firman Allah yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai amal ibadah. Maka berdasarkan sejumlah riwayat, meskipun banyak di antaranya berstatus hadis dhaif, para ulama bersepakat bahwa hadis-hadis dhaif apabila dia berkumpul bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan, dan hadis-hadis tentang fadhailul a'mal dapat diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Karena itu banyak ulama mengajarkan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah, sholat sunnah, zikir kepada Allah, dan zikir yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran dan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Demikianlah khutbah singkat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan untuk meraih berbahagia dan anugerah yang telah Allah berikan pada saat bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله. صووا صفوفكم وتراءوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الذين إلهي كريما تنتهي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أولم علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.